नमस्कार तुमकां सगळ्यांक। आयज म्हजो सेशन एका गांवांतल्या स्कुलान जालो जो 7 to 10th मेरेन गर्ल्स स्टुडंट आशिल्ले, जांकां हांवें मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एज्युकेशन बद्दल तांकां म्हायती दिवपाक गेल्ली। जेन्ना हांव भितर एंटर जालें म्हजो इंट्रोडक्शन दिलो आनी तेजे उपरांत हांवें पिरियड्स ह्या शब्दान सुरू केलें। सगळीं चलयां शांत बसलीं। थोड्यांक समजना जालें की हांव कितें उलयतां, थोडीं लजपाक लागलीं। सो हे जो तेंचो फियर आसलो किंवा लो कॉन्फिडन्स आसलो तो तेंच्या तोंडार दिसतालो। जेन्ना हांवें सेशन कंप्लीट केलो तांकां इम्पॉर्टन्स बद्दल सांगलें, हेल्थ प्रायोरिटी सांगली, पिरियड्स कितले इम्पॉर्टंट ह्या गोश्टी बद्दल तेंचे कडेन उलयलें। एंडिंगाक तेंचे भरपूरशे पॉजिटीव रिस्पॉन्ड आयले। सगळ्या म्हाज्या क्वेश्चनांची तेंच्यांनी आन्सरां दिलीं। जे शब्द हांवें तांकां म्हणपाक लायले ते तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान म्हटलें। सो हो कॉन्फिडन्स पळोवन खरेंच मन भरून आयलें। सेकंडली हांवें तांकां जो म्हाजो स्वताचो ब्रँड आसा सॅनिटरी नॅपकीन हेल्दी विंग्साचो तो तांकां फ्री डिस्ट्रिब्युशन दिलो। जेन्ना तेंच्यांनी हातीन घेतलो सॅनिटरी नॅपकिनचो बॉक्स तेन्ना तांकां लज दिसूंक ना, तांकां कॉन्फिडन्स फील जालो। सो होच कॉन्फिडन्स म्हाका प्रत्येक चलयेन आनी प्रत्येक बायलेन दिसपाक जाय, कारण की एक असो विशय आसा की आमी खूब कडेन लजतात। सो जेंट्स जेन्ना सिगरेट किंवा तंबाखू किंवा सोरो मागपाक एका शॉपार वता तांकां लज दिसना किंवा भंय दिसना, पण सोरो किंवा हे जे गोश्टी आसा पळय इट्स अनहेल्दी आनी इलिगल, पण तांकां कांयच दिसना। पण आमी जेन्ना किंवा खंयची चली जेन्ना थंयसर वता एका शॉपार वता सॅनिटरी नॅपकीन मागपाक, सो तांकां हेजिटेट फील जाता कित्या खातीर। सो हो प्रश्न आजुनूय आसा की जेन्ना पिरियड्सा खातीर इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, सगळ्यांचो हेल्दी प्रोसेस, पण तरी आसतना तो एका शॉपा कडेन मागपाक वता आसतना खूब हेजिटेशन फील जाता, लज दिसपाक जायना, पण एक कॉन्फिडन्स फील जावपाक जाय। सो म्हाका दिसता की हांव जें अवेरनेस सेशन जें मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एज्युकेशना बद्दल जो हांवें मिशन ठरयलां तो खरोच म्हाका दिसता की खूब गरजेचें आसा आनी आयज हो म्हाका अनुभव आयलो। सो ताका लागून हांवें हो शॉर्ट एक व्हिडियो केलो।